मुतहफ़्फ़िज़ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये तकरीब दोहां ग्रुपां विच सांस ते मुहब्बत दा सत रंगा पुल तामीर करन दा जरिया जरूर बनेगी। अब मैं बिला तवक्कुफ जनाब मकसूद अली अब्बास साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएं। जनाब मकसूद अली अब्बास। सर नमाने सर खड़े हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो। सलीम साहब की सर्विस के हवाले से गनी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बात की, अच्छे अंदाज से जुमले कहे। मैं 3 या 4 मिनट के लिए एक मजहबी रंग में ज़रा बात करूँगा, डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सरकार दो आलम के बारे में ये कहा गया और नहीं किया गया तेरा एहसान सवाए इसके 2 जहानों के लिए रहमत बनाकर। 3 से 4 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है जमात का भी टाइम होने वाला है नमाज पढ़ने। देखिए, यहाँ पंजाबी, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी आलमी ज़बानों के माहिरीन मौजूद हैं, फारसी पढ़ाने वाले असातिज़ा भी मौजूद हैं। सरकार दो आलम के इरसाल का जिक्र है। आम फहम में माना कर दिया जाता है कि आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। भेजा गया में वो कैफ, फसाहत, बलागत और नुदरत नहीं जो इरसाल में है। हम एक खत लिखते हैं, तहरीर करते हैं, अपने पास रख लेते हुए इरसाल नहीं होता। इसे सुपुर्दे डाक करेंगे तो हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, इसे इरसाल कहते हैं। रब्बुल आलमीन ने ज़ाते मोहम्मद को तख्लीक किया, फिर अपने महबूब को मखलूक में भेज दिया और ऐलान करके भेजा, ये जो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को इरसाल कर रहा हूं, ये तो आलमीन के लिए रहमत है। तो जो हस्ती जिसका इरसाल रहमत हो, वो फिर ज़ात कितनी बाबरकत हो। तालीमात इस्लामिया में, शरीयत मोहम्मदिया में बारिश को रहमत कहा गया, मेहमान को रहमत कहा गया, बेटी को रहमत कहा गया। अब सरकार दो आलम की बेटी उनके लिए रहमत है। मेरी बेटी आपकी, मेरे लिए रहमत, आपकी बेटी आपके लिए रहमत है। मुस्तदरक बिन हाकिम से एक आखिरी फरमान पढ़ के बात को खत्म करना चाहता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये इरशाद फरमाती हैं, नबी की बेटी खातून जन्नत सैयदा जब कलाम करती तो रसूल से इतना मुशाबा होता, हमें लगता जैसे रसूल कलाम कर रहा है। और उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि नबी बेटी की आमद पर 6 काम किया करते थे। जब दरबार रिसालत में जनाब सईदा खातून जन्नत आती, पहला काम नबी खड़े हो जाते थे। दूसरा काम, बेटी को आता देखकर 1-2 कदम चलती। तीसरा काम, जब बेटी पास आ जाती तो उनका हाथ अपने हाथ में ले लेते। चौथा काम, बेटी के हाथ का बोसा लेते थे। 5वां काम, अपनी बेटी को अपनी मसनद पर बैठाते थे। 6ठा काम, जब बेटी बैठ जाती तो कितनी ही देर तक वहां खड़े रहते। ये सईदा खातून जन्नत के हवाले से मैंने ये पैगाम देना था बस कि रहमत लिल आलमीन और फिर बेटियां रहमत। वमा इलाना इल्लल बलागुल मुबीन। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट सलीम साहब के लिए, उनकी आइंदा की इनिंग्स के लिए। प्रोफेसर रियाज कादरी साहब 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएंगे। जनाब प्रोफेसर रियाज कादरी। टाइम से नजर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर, जनाब प्रिंसिपल साहिब, डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब,
चीफ गेस्ट जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सलीम चौधरी साहब और मुअज़्ज़ज़ रफ़क़ाए खान, आज सलीम साहब 24 फरवरी 2022 अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद हमसे जुदा हो रहे हैं। आपने 37 साल तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और तदरीस रियाजी का फरीदा शब रोज सर अंजाम दिया, जिसमें से कम बेश 22 साल हमारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अहमदाबाद में गुजरे और इस कॉलेज के हिस्से आए। एक इंतहाई मासूम शख्सियत जो आपको हंसते मुस्कुराते मिले और उसकी सिंपलिसिटी भी एक ज़बरदस्त मिसल हो, लेकिन जब आप बात करें तो बातों से खुशबू आए और फूल झड़ते हों। और हिकमत और दानाई की वो बातें सलीम साहब से मुझे मिली जो शायद कई किताबों में भी ना मिली हों। इनके जो वाकयात इन्होंने मुझे सुनाए या जो बातें इन्होंने अपनी शख्सियात के बारे में बताई, उनमें बड़ा प्रोफाउंड और साउंड नॉलेज है। उसकी फुटेज और उसकी बुनियाद 100%। अदब पे इन्होंने बात की, शेर पे बात की इन्होंने, और शख्सियात पे बात की, फिर उसके बाद तारीख पे बात की, हिस्ट्री पे बात की। और मैं हैरान रह गया कि रियाजी जानने वाला बंदा इतने सारे अलूम का माहिर है। और खगान अजमत साहब ने सही कहा कि आपने हमें वक्त कम दिया, अगर आप और ज्यादा वक्त देते तो लोग और ज्यादा सुनने के लिए आपके पास आते। एक शायर का शेर था कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। जनाब चौधरी मोहम्मद सलीम साहब को रिटायरमेंट पर, मैं कामयाब रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके हुस्ने इखलाक, हुस्ने किरदार और हुस्ने मिजाज की तारीफ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं जनाब प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब से मुल्तमस हूँ कि वो बहसीत प्रिंसिपल अलविदा होने वाले साथी को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल सलीम साहब और मुअज़्ज़ज़ स्टाफ मेंबरान, सबसे पहले तो मैं सलीम साहब को इनके रिटायरमेंट पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इनकी बाकी जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए। सलीम साहब जो है, ये जिस तरह अभी जैद कादरी साहब ने कहा, इनको मैं बहुत देर से तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ तक इधर आके या इससे पहले तो 1-2 दफ़ा वैसे सिंपल से मुलाकात, लेकिन इधर आके मैंने जो इनको देखा या जो इस तरह रही एफिलिएशन, ये बहुत ही कोऑपरेटिव इनको पाया। और सबसे बढ़कर इनके जो ख्यालात है वो अदारे के लिए बहुत ही वेल विशर इनको पाया। और इससे बढ़ के इनको जो एक इनमें मैंने देखा है कि रिटायरमेंट जब होती है तो अक्सर जो मेरा मुशाहदा है या हम जो कॉलेज में करते रहे कि हम लास्ट पे जो 5-6 महीने होते थे तो हम कहते थे जो रिटायर होने वाला बंदा जी आप मौजे करो, हम आपकी क्लासें भी इंगेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, रिलैक्स उसको कर दिया जाता है। लेकिन ये समझ लें इनकी हिम्मत है या डिपार्टमेंट की तरफ से कि या आखिरी टाइम तक अपनी क्लासों में इंगेज रहे। और जो बात चले वो तो एक उनकी यानी शफकत थी ना डिपार्टमेंट की कि उन्हें कहते हैं कि आप ये 2 महीने रेस्ट कर लो तो हम ले लेते हैं, लेकिन इतना बाहिम्मत शायद कोई भी ना निकला। तो जो मैं बात दूसरी करने लगा वो ये थी कि मैंने बहुत ही जवान हमारे जो प्रोफेसर हैं, छोटे भाई हैं, इनको भी अक्सर को जब क्लास में देखा तो वो सब्जेक्ट भी जो कभी ज़िंदगी में मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी क्लास के अंदर मैं चेयर पे बैठे नहीं, शायद ही कभी ऐसा हो। इवन टेस्ट भी दे के मैं पीछे फिरते रहता था कि एक बंदे के अंदर वो जज्बे के अलावा ये थी कि चले एक्सरसाइज है, एक्टिवनेस रहती है। तो मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मैं बड़े बड़े जवान बंदों को भी मैंने उस सब्जेक्ट में भी कुर्सी भी अक्सर बैठे देखा क्लास के अंदर, जो बैठने वाले मजमून भी नहीं थे। तो सलीम साहब को 5-6 मरतबा मैंने क्लास में जाते जाते बरामदे से इस तरह खुला होता था तो मैंने इनको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए देखा। ये इनका बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक। और दूसरा ये एक बहुत इनकी कि ये गमी हो, खुशी हो, बहार हो, खज़ां हो, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही रहेगी। तो ये करैक्टर तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल है कि अगर किसी के अंदर मौजूद है तो समझे बहुत ही खुशकिस्मत आदमी है कि जिसके चेहरे पे इस दौर के अंदर भी मुस्कुराहटें हैं।
تو آپ سب نے بھی observe کیا ہوگا کہ جس طرح مرضی حالات ہوں، اندر سے جو مرضی ہو، تو وہ ہمیشہ ان کا چہرہ ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ وہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشیاں اسی طرح برقرار رکھے. تو میں ان کو ان کی سرف سے جو اس ادارے کے لیے جس طرح 22 سال کی سرف سے اس ادارے کے لیے 37 ایئرز ان کے ایجوکیشن کے اندر ہے. تو اس حوالے سے جب میں یہ دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ لمبا ٹرینور انہوں نے سرو کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈپارٹمنٹ، یہ کالج ان کو بھولے گا نہیں. جب بھی آئیں گے تو کم سے کم پرنسپل آفس کی طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا پروٹوکول میں کمی نہیں آئے گی. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. پرنسپل آفس کی طرف سے ان کو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ان کا ادارہ اپنا ہے، کالج اپنا ہے، تو ان کے پروٹوکول میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ ہمارے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں، جب بھی ان کا دل چاہے آئیں. انشاءاللہ جو ہمارے لائق ہوگی وہ بھی ہم ان کے لیے سروسز دینے کے لیے یعنی اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے ان کے لیے تیار ہیں. یہ ڈیڈیکیشن ہمارے تمام بڑے لوگوں میں جو ہم سے زیادہ ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے اداروں کے حوالے سے. تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. تو ریاضی کے حساب سے بھی انہوں نے آج قادری صاحب نے ایک لائیو ان کی چلائی وہ چینل، تو انہوں نے بڑی باتیں وہ بتائیں. تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوا کہ وہ ریاضی دان میں بہت بڑے تھے. بلکہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ریاضی ان کو پیچھے وراثت سے ملا کہ ان کے دادا یا والد ایک ایسے ٹیچر تھے کہ جن کے پاس لوگ پارٹیشن سے پہلے جو تھے تو ریاضی سمجھنے آیا کرتے تھے دور دور سے. اس لحاظ سے یہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ وراثت میں ملی ہے، وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے چیز. دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی خوش رکھے. وہ بھی زیادہ تر زمینوں کا حساب کرتے ہیں. نہیں چلے یہ زمینیں اس دور سے اپنی زمین کا کوئی حساب کر لے تو میں سمجھتا وہ بھی بہت نیک آدمی ہے. کہیں دوسروں کا حساب اپنے کھاتے میں ڈالنے والا بندہ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زمینیں دے دی اور حساب کتاب اپنا کریں. بہرحال میرے حساب سے آپ تو زیادہ لوگ ان کے ساتھ کولیگ رہے ہیں، تو جو یہ ٹرنور گزارتے جا رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے. اور اس طرح کا سب سے بڑا جو طاہر صاحب نے کہا یہ جو سلیم صاحب ایک وہ خطرہ ثابت ہوا کہ سب کو اکٹھے انہوں نے بٹھا دیا. تو میں آپ کو بارہا مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں 22 سال ایک عرصہ ہے یا 37 اس سے بھی بڑا کہ مختلف کالجز کے اندر. تو آج اگر اس پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ایسے ہی ہوگا کل کی بات ہے. ہم اپنے پاس پہ نظر دوڑائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کل کی بات ہے. اور اسی طرح آپ لائف مندان تک چلا جاتا ہے اور نظر آتا ہے کہ کل کی باتیں ہیں. اور پھر آدمی کے ذہن میں وہ ساری جو پچھلی ہوتی ہیں سیڑھی گھومتی ہے، جی میں ایسے نہ کرتا میں ایسے نہ کرتا. تو اگر آپ پازیٹیو سینس کے ساتھ اچھی وشز کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ آپ اندر سے میں کہتا ہوں دوسروں کو سیٹسفائی نہ کریں. اگر آپ اندر سے سیٹسفائی ہے کہ میں نے کسی جگہ پہ جا کے کسی کا پہ رہ کے اچھا پرفارم کیا ہے، میں اندر سے مطمئن ہوں، تو آپ سمجھیں اب تک بھی دنیا کے بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے کہ آپ کو کم سے کم اندر سے آپ کا ضمیر نہ وہ پنچ کرے کسی مقام پہ کہ آپ نے غلط کیا تھا. تو اس لحاظ سے یہاں سے کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا. پازیٹیو سینس کو رکھیں، اپنا ورک کریں، اچھی محبتوں کو بانٹیں، محبتیں دوسروں سے لیں. یہ توقع کریں کہ کوئی آپ کو آپ کس کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں تو ادھر سے خیر کی امید ہے، تو وہ میرا خیال اس دور میں کوئی بھی چکا ہے. تو اس لیے یہ آپ کا کیا ہوا ہی ہے کہ اگر آپ اچھے اخلاق رکھیں گے دوسرا بھی آپ کو اچھا بانٹ دے گا. تو اس لیے یہاں سے کوئی آ جائے وہ کل چلا جائے گا، وہ 10 سال بعد چلا جائے گا، 2 دن کے بعد چلا جائے گا. تو اسی طرح یہ ادارے بھی چلتے رہنے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے آنے کے بعد اور زیادہ اچھے چلیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کا رول ہے وہ اس طرح پلے کر کے جائیں کہ آپ کو کوئی بات میں بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں اور آپ اندر سے بھی سیٹسفائی. تو آپ سب لوگ خوش رہیں، سلیم صاحب خوش رہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایک بات سلیم صاحب کے آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں اس فنکشن کے حوالے سے تو یہ 1 منٹ بھی کر دوں. یہ بھی جی سی کا لیٹر آیا میرے یہ ڈائری کر کے آیا. یہ صدیقی صاحب نے جو ایفرٹ کی تھی آپ کے وہ بل وغیرہ کے حوالے سے، وہ 2 لیٹر ان کے آ چکے ہیں. آج دوسرا تھا، انہوں نے موصف کا حوالہ بھی دیا، 2 لیٹر کا بھی حوالہ دیا. لیکن ہم آگے سے اتنے ڈھیلے ہیں کہ ہم ان کو بل بنا کے اپنے پیسوں کا بھی وہ دے نہیں سکے. اس لیے اگر آپ نہیں دیں گے تو جتنے لوگوں نے بل دیے ہیں وہ ادھر بھیج دیں گے، ان کے پیسے آ جائیں گے. باقی پھر نہ کہنا کہ دوبارہ بھیجو، یہ کرو وہ کرو. ایک دفعہ ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے جی سی کے جو آپ کے پینڈنگ تھے 2016-17 یا 19. تو اس لیے وہ آج ہی یا کل اپنا کنٹرولر آفس
कि जिम्मे ऑफ ड्यूटी अपना वो जिसका भी रहता है, जिसका मामला बनता है, वो उधर से बिल वगैरह साइन करके अपना पूरा करे ताकि उनके मामले वगैरह आ जाए। तो ये बात थोड़ी सी हटके थी, लेकिन मैंने कहा कोई गैदरिंग कर देनी चाहिए। जैसे सर ये खुशी की खबर है, इसी तरह वो भी खुशी की खबर है। नहीं, गमी की खुशी की खबरें सारी थोड़ी सी ना खुशी की होती हैं, हम तो ऐसे मोड़ मार लेते हैं। तो इधर कॉलेज में खुशी की खबरें ज्यादा है। तो गमी की आप देखें किसी लेवल पे, मैं कहता हूँ यार इंसान की अपनी थोड़ी सी इन्वेंटमेंट है, जिधर वो सोचता है ना। अगर हम देखें स्कूल लेवल हमारे एजुकेशन के हमारे भाई हैं, उधर आप देखें तो 2-3 तरह